And David went out to them, and said to them, If you have come in peace to give me help, my heart will be united with yours. But if you have come to give me up to those who would take my life, though my hands are clean from wrongdoing, then may the God of our fathers see it, and give you punishment. Lalu keluarlah Daud menyongsong mereka, berkatalah ia kepada mereka, jika kamu datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu aku, maka aku rela bersekutu dengan kamu. Tetapi jika untuk menyerahkan aku dengan tipu muslihat kepada lawanku, sedang aku tidak melakukan kelaliman, maka biarlah Allah nenek moyang kita melihat itu, dan menghukum kamu. Then the Spirit came on Amasai, who was chief of the captains, and he said, We are yours, David, we are on your side, O son of Jesse. May peace be with you, and peace be with your helpers, for God is your helper. Then David took them into his army, and made them captains of the band. Lalu roh menguasai Amasai, kepala ke-30 orang itu. Kami ini bagimu, hai Daud, dan pada pihakmu, hai anak Isa. Sejahtera, sejahtera bagimu, dan sejahtera bagi penolongmu, sebab yang menolong engkau ialah Allahmu. Kemudian Daud menyambut mereka, dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. And some of the men of Manasseh came over to David, when he went with the Philistines to the war against Saul, but he gave them no help, for the lords of the Philistines, after discussion, sent him away, saying, He will go back to his master Saul, at the price of our lives. Juga dari Manasya ada, yang menyeberang memihak kepada Daud, ketika ia bersama-sama orang Filistin memerangi Saul, sebenarnya ia tidak menolong mereka, sebab setelah mengambil keputusan raja-raja kota orang Filistin itu, menyuruh dia pergi, katanya, mungkin, dengan taruhan kepala kita. Ia menyeberang memihak kepada tuannya, Saul. Then when he went back to Ziklag, there came over to him, of the men of Manasseh, Adnah, and Jozabad, and Jediel, and Michael, and Jozabad, and Elihu, and Zilithai, captains of thousands from the armies of Manasseh. Pada perjalanannya ke Ziklag sebagian dari suku Manasye, Adai, Yozabat, Yediael, Mihai, Yozabat, Elihu dan Siletai, kepala-kepala pasukan 1000 suku Manasye menyeberang memihak kepadanya. And they gave David help against the armed bands, for they were all great men of war, and captains in the army. Mereka ini membantu Daud melawan gerombolan, sebab mereka semua adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa dan kepala dalam tentara. And from day to day more supporters came to David, till he had a great army like the army of God. Dari hari ke hari orang datang kepada Daud untuk membantu dia, sehingga mereka menjadi tentara yang besar, seperti bala tentara Allah. These are the numbers of the chiefs of the armed men, ready for war, who came to David at Hebron, to give the kingdom of Saul into his hands, as the Lord had said. Inilah jumlah pasukan bersenjata untuk berperang, yang datang kepada Daud di Hebron, untuk menyerahkan jabatan raja daripada Saul kepada Daud, sesuai dengan titah Tuhan.